हेलो एवरीवन आमे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे थिबा प्रश्नवाचक वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन प्रक्रिया शिखिबा। आमे पूर्व वीडियो गुड़िकर शिखिचे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे थिबा पॉजिटिव सेंटेंस गुड़िकर ट्रांसलेशन करिबा पई सेंटेंस स्ट्रक्चर होउची प्रथमे सब्जेक्ट तापरे हाज किंबा हाव भितर गोटे बसाए जाए हेल्पिंग वर्ब तापरे जो क्रियाटी थाए तार तृतीय रूप बा पास्ट पार्टिसिपल रूप बसी थाए किंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे थिबा प्रश्नवाचक वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन करिबा पई आमे सेही हाज हाव को वाक्यर मूल रे बसाइबा मझिरे कर्ता रहिबो और शेष रे वर्बर पास्ट पार्टिसिपल रूप बसिबो। तेणु एपरी वाक्य गुड़ी को ट्रांसलेशन करने को सहज उपाय है जदि आमे तार पॉजिटिव सेंटेंस गुड़िकर प्रथम ट्रांसलेशन देखिबा और से हाज हाव को मूल को नहीं आसवा तेबे तार प्रश्नवाचक वाक्यर ट्रांसलेशन हो जिवो। वर्तमान ट्रांसलेशन करवा प्रथम वाक्य देखिबा मु घर तोलिछि कि प्रथम भाविबा तार पॉजिटिव सेंटेंस मु घर तोलिछि मु आई सहित बसिबो हाव आई हाव तोलिबा को आमे कहू बिल्ड BUILD तार पास्ट टेंस होउची बिल्ड तार पास्ट पार्टिसिपल मध्य होउची बिल्ड आमर केवल दरकार हेबो पास्ट पार्टिसिपल रूप तेणु आंसर हेबो मु घर तोलिछि आई हाव बिल्ड द हाउस। एबे आमे तार प्रश्नवाचक करबा को हेले हाव को केवल मूल को नहीं आसवा ताला वाक्यटी हेबो हाव आई बिल्ट द हाउस यार अर्थ हेबो मु घर तोलिछि कि। परवर्ती वाक्य देखिबा आम्भे माने देखाइछु कि प्रथम भाविबा आम्भे माने देखाइछु ओई सह बसिबो हाव ओई हाव देखाइबा को इंग्रजी रे आमे कहू शो ता पास्ट टेंस होउची शोड ता पास्ट पार्टिसिपल रूप होउची शोन हमरा एटा दरकार तेणु आंसर हम आम्भे माने देखाइछु वी हैव शोन आमर किंतु दरकार प्रश्नवाचक वाक्य तेणु हाव टाको मूल को नहीं आसवा ता आंसर हेबो हाव वी शोन। सेमाने शेष करिसंती कि प्रथम भाविबा सेमाने शेष करिसंती दे हाव फिनिश्ड तो आमे बसाइबा फिनिश्ड दे हाव फिनिश्ड फुल स्टॉप। वर्तमान यहाँ को प्रश्नवाचक करिया कहले आमे हाव को मूल को नहीं आसवा तो वाक्य हेबो हाव दे फिनिश्ड से माने शेष करिसंती कि शेष रे प्रश्नवाचक चिन्ह। परवर्ती वाक्य देखिबा पिला माने आरंभ करिसंती कि पिला माने आरंभ करिसंती द बॉयज बा चिल्ड्रेन आमे लिखि दबा एठी चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन जेहेतु एक रु अधिक बा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तेणु आमे बसाइबा हेल्पिंग वर्ब हाव द चिल्ड्रेन हाव स्टार्टेड तेणु एठार वर्ब बसिबो स्टार्टेड द चिल्ड्रेन हाव स्टार्टेड फुल स्टॉप। यह को प्रश्नवाचक करबा पई आमे वर्तमान हाव को वाक्य मूल को आनिबा तो वाक्य हेबो हाव द चिल्ड्रेन स्टार्टेड प्रश्नवाचक चिन्ह यार अर्थ पिला माने आरंभ करिसंती कि पिलाटी पड़ी जाई अछि कि प्रथम भाविबा पिलाटी पड़ी जाई अछि द चाइल्ड हाज चाइल्ड होउची थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तेणु हाज हाव भितर आमे बसाइबा हाज द चाइल्ड हाज पड़ी जीवा को आमे कहू फॉल
ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଫେଲ୍, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ଫଲେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ବସାଇବା ଫଲେନ୍, ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ହାଜ୍ ଫଲେନ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହାଜ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏବେ ଲେଖିବା ହାଜ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଫଲେନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ପିଲାଟି ପଡ଼ିଯାଇଅଛି କି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛି ୟୁ, ୟୁ ସହ ବସିବ ହାବ୍, ୟୁ ହାବ୍। ଜାଣିବାକୁ ଆମେ କହୁ ନୋ, ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ନୋନ୍। ଆମର ଦରକାର ହେବ ନୋନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୟୁ ହାବ୍ ନୋନ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାବ୍ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାବ୍ ୟୁ ନୋନ୍। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ହାବ୍ ୟୁ ନୋନ୍। ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଦେ ହାବ୍, ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କହୁ ସି, ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ସ, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ସିନ୍। ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ। ତ ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେ ହାବ୍ ସିନ୍। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହାବ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାବ୍ ଦେ ସିନ୍। ସେମାନେ ଦେଖିଅଛନ୍ତି କି। ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନମ୍ବର, ତେଣୁ ହାବ୍ ବସିବ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହାବ୍। ଲେଖିବାକୁ କହୁ ଆମେ ରାଇଟ୍, ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ରୋଟ୍, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେବ ରିଟେନ୍। ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହାବ୍ ରିଟେନ୍। ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାବ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାବ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଟେନ୍। ଛାତ୍ରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି। ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି। ଦ ଟିଚର୍, ଟିଚର୍ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ଆମେ ବସାଇବା ହାଜ୍, ଦ ଟିଚର୍ ହାଜ୍। ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ କହୁ ହିଅର୍, ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ବି ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼। ଆମର ଏଇଟା ଦରକାର ହେବ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦ ଟିଚର୍ ହାଜ୍ ହାର୍ଡ଼। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାଜ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାଜ୍ ଦ ଟିଚର୍ ହାର୍ଡ଼। ଶିକ୍ଷକ ଶୁଣିଅଛନ୍ତି କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ବାଳିକାଟି ପଢ଼ିଅଛି କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ବାଳିକାଟି ପଢ଼ିଅଛି। ଦ ଗର୍ଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେବ ହାଜ୍। ଦ ଗର୍ଲ ହାଜ୍। ପଢ଼ିବାକୁ ଆମେ କହୁ ରିଡ଼୍, ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ରେଡ଼୍, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ହେଉଛି ରେଡ଼୍। ତେଣୁ ଆମର ବସିବ ଏଇଟା ଦ ଗର୍ଲ ହାଜ୍ ରେଡ଼୍। ଆମର ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ତେଣୁ ହାଜ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହାଜ୍ ଦ ଗର୍ଲ ରେଡ଼୍। ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ କରିଅଛ କି। ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ କରିଅଛ। ୟୁ ହାବ୍, ଶେଷ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁ ଫିନିଶ୍, ତା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଫିନିଶ୍ଡ, ତା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫିନିଶ୍ଡ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶେଷ କରିଅଛ। ୟୁ ହାବ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ଫିନିଶ୍ଡ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବାକୁ ହେଲେ ହାବ୍କୁ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା।
आंसर हम हाव यू फिनिश्ड। बापा जानिछंती कि प्रथम भाविबा बापा जानिछंती। फादर हाज जानिबाकू आमे कहू नो ता पास्ट टेंस होउची न्यू ता पास्ट पार्टिसिपल होउची नोन। आमर एटा दरकार हेबो तेणु आंसर होउची फादर हाज नोन। वर्तमान याकू प्रश्नवाचक करबाकू हेले हाज को वाक्य मूल को आनिबाकू पड़िबो। तेणु एबे आंसर हेबो हाज फादर नोन। बापा जानिछंती कि। एहीपरि भावे आमे गत दुईटी भिडियो और यही भिडियो रे आमे शिखिलु कि जेउ वाक्य शेष रे ई अछि ई अछु ई अछंती इत्यादि थाए ताहाकू आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे थिबा वाक्य बोली जानिबा। एहाकू ट्रांसलेशन करिबा पई आमे प्रथमे कर्ता तापरे हाज किंबा हाव तापरे वर्ब रो थर्ड फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल रूप बसाई थाउ। सेहीपरि एगुड़िकर नेगेटिव करबाकू हेले हाज हाव परे आमे नॉट बसाई थाउ किंबा एगुड़िकर प्रश्नवाचक करबाकू हेले हाज हाव को वाक्य मूल को आनिबाकू पड़ी थाए।